ኤርትራን በባጫ ደበሌና በብርሃኑ ጁላ ጦር ኤርትራ ማሸነፍ ዘበት يعبد تفاقا أبي عمر كل زارفنا حدا قنقنا حدا بهلنا وتحضروي من قسقاس حيل تجغنا سراويت مكلخال تግራይን ኤርትራን ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ዘሎ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ክልቲ ህዝብታት ዝገበርኩሞ ታሪኻዊ ርክብን ውሳነን ድሕሪ ሕዚ ኣንጻር ናይ ሓባር ህልውናን ወረርትን እንገብሮ ወታደራዊ ምድላው እምበር ድሕሪ ሕዚ ኣንጻር ነንሕድሕድና እንገብሮ ምትኾታኾን ምትፍናንን ኣይህሉን كراتنا وران تملكتنا كمين لخاتكم لهم عنتي أو زلام بستاينانينا زلام بستايد حرنا وحق زي جرح مستعمل سعود عرن نتسطاقيه بحرن وشمت عدنن محلاو حمشت هجرات افريقيا زر تግራይን ኣመንጎና ጸባበር ደም የለን ناس كل نجار أحنا به هاي نفرق دنينا كل التحوات هزوكينا ما في ليلة ودو صمدو كويتا صمدو قدم انت إذا أكونت كم حديث تقرم انت تبأسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقم كل تخون كاس كم حدا قلصن لام تازي ناي ويني كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي أجازنا حقي لايكم قار مجماريو عند حرز يفتحهم ودما أجمع يقولن أبغى صالي لايك تجبر تسفع قبر بزخنا حدش لخون سابسكرايب قار حيزن جو حزون أمدنا من أنا تيسن نايس أنا حيت بي إرتران بباجة دبلينا ببرهانو جولا طور إرترا ماشين نفس زبط مكنياتهم باجة دبلينم ብርሃኑ ጁላን ሁለት ሶስት የማረኩና አዲስ ሰው ይዛል መጣ ብቃት ያለው ጥራት ያለው አዲስ ሰው ይዛል መጣ ባጫ እዛ በሱ ሲያስበጠብጡት የነበረ ሰው ብርሃኑ ጁላ እንደፈለጉ እዛ ሲያዝቡት የነበረ ሰው ስናገነ ወይ ስለዚህ መስፍን ፈይሳንም ጨምርላለሁ ከፈለ መስፍን ፈይሳም እዛ ኤርትራ ነበር ታስሮ የነበረው ስለዚህ ለጸብ እንኳን አያመችም ስታወራ አያመች ለጸብ ምንድነው ሲባል ያ አይ ምናምን ብለው ነው የሚያወሩት ኤርትራን ሻቢያ ማን ባጫ ጨናዊት ምናምን እያለ ነው የሚያወሩት እነሱ ስለዚህ አይመች ለጦር ራሱ አይነ ኤርትራውያን ትጋጊ የለሁም ኣብዚ ሰዓት ጉዳይ ጣኒቆ ንዓኹም ጥራሕ ይሕስበኩም መላእኹም ትዛረቡ ዘለኹም ኮይኑ ግን ንሕና ከም ተጋሩ ኣዚና ጉሂናን ሓዚና ኢና ዘለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ሙሉእ ምሕረት ከውርደሉ ድማ ጸሎት ንገብር ማለት እዩ ናይ ድምፃዊ ጣኒቆ ደርፍታት ንዓና ምግቢ ብናይ ጣኒቆ ደርፍታት ዘይዓበየን ዘይሰማቐረን የለን ዳርጋ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ حزون ملي محرت يوردلو أني قوزي يفلت بعلي يفلت حدا نجرسي تستوعبوا دو إريترين إرتراويان مستخلو زلنا بالدهوتات مستخلو زي سما معنا بزح نتفات مستخلو زي حبوسنا نخلاتنا بحرياتنا حدا نجرنا له إرتراويان بفولي كونكور على زقبانا زجر بحلي ويون كبرتاتهم كنبلون خلينا نسول ما أنتي مسيركم نزحم ما حونا ويكا نستتصقم حونا ناي محجاز بحرياتنا عزيز دنق نجري إرتراويان اندحرا استوعلكم نبعت حوم طرح زيكونه نبعت كالو غوربيتون انتريهم ازيون بقبقات كم خانم زتلعله نمحجاز دحرا يبلون نايزي هي وابنت بزح دينار رينا كسب 1 مليون استواص له اوانات ورينا هنا انيقو اذا غوفاندمي كابت زرغاح نو حي غبرتن جن كمزي تريوا زلهم كندي سبات كسب حجه يبملو إذا حزبي نايب حكي سرح كيا سرح تاريخ بتعم دزبلي حانت مع تخي ملأت كم زبزتري وزلهم 7 كلتن كي مليلو نخيب لك يا بي أب حانت مع تخي ملأت يزغل وملأتكم إيرتراويان اندعي أنا مجلس البالي بلينا بقبك اندعي إيرتراو هونغو وزحت تقاري حواتنا أبزح حاجة يساكفوا لو أدمنت عنا نهاكم تينكيو حوات كم بعد تيجي زي أمسلو $1 اتينا له ثانك يو تيجي حفتنا بمولاتكم تجارو خا ابزو قداي ايدي كاتولو زلهم ثانك يو بتعامل مسكنكم يحوات افكار سنطبب زبلكا إيرتراو كل ولا تقراو قلب بزي قدس فرصه ابز حد ساعات حبيرنا فرصه نغي تراي
ኣብዚ ሕጂ ግዜ ሓንቲ ሰዓት ከይመልአት ኮላ ከም እትርእይዎ ዘለኹም 72 ከይ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ብዙሓት ሰባት ተጻብኦታት ከምፁ ይኽእሉ እዮም ፀማም እዝኒ ጥራሕቦ ሓውና ኣቦና እቲ ጅግና ስነ ጥበባዊ ክሕገዝ እዩ ንጉስ ጥበብ እዩ ፎርሳ ጥራይ 10 ትኹን 5 ትኹን ገል ብዘይገድስ ኣብ ኢልካ ዘላትካ ከምዚ እትርእይዎ ዘለኹም ሰንድ ግበር نخيد طرح أوشتي حاطير جزي حانت معاد خيملات 72 كي قليل نجار يكون نخيد كسب عربية كسب قدامي عدل زلاتو أبزي أن تقملا قدام دي قالك كمان نسيو فرصة هاي تملسو خلو نخيد تاميتنا 5 نتوا نخيد دك إير الشر دا قبرنا ترجم إرتراونت مبل سالسة جزي قولسة مالت بقى حابني خمسهم إرتراو مالسي لعلما نمسي كمزي مشلو وقع إرتراو خونكو زبل سم وي مننت وي هاجر كوريعي بونت كوريعي تحبينا بعضهم كمزي سقات ورقة حمد حزات غيركم وتناجرسي بقى حبو نياتاتهم نسقهم ممهران نخالي بهير نخالي هاجرات نخالي نجر مستمهر مارسي أستمهروا أتهبوا يوم مساعدكم بتعم كم زناتكم حولنا كم إرتراونت يلن عيت رأيين أبزت راح يكونكم قدمي زسي قليت أيني رأنا عن خاطر حبينا بتعم بقى بتعمي إرتراونت يسي وقع إرتراوكم مبل سالسة يجي ياخدوك محج خاني وقع إرتراوكم استاذ راح يكون زفت الآن سبحانه نفسي يحاسب الله يوم يبلين حمم كل حراي أحواته ياللوني لا تردي خاني زحفر اللي كمان يبلين أخذتكم كأخوم تلقى سكون حمم يكون شقك قاعد مثل كل جزء عقلكم كم نفسي جميعكم والدي بإرتراونا عزينا حبنا وكرعتنا تإرتراوي بقى شواي قليت يعني إرتراو مالت شوا كال نجار يبلا شوا مالت كاس نأخذ ما يتفاعلكم كل نجار تفلت كله كفوز فلت صبوق فلت لهنا فلت شكانة فلت أبز شكان يشكن أبز لوه كل زفلت شوا مالت الشيء بقى كبر السبز الرداء أجمع سبز الرداء بقى أتاليون ردائيون زفلت شوا إرتراوي بقى رديهم لإرتراوكم قلت إني أزيهم حبونياتهم قصلوا بتيك توك بوست تصحفكم اللي عليكم أكففوا أبي كم زركب أفلق ما ينزلكم زي أحجي أما تيجي كنت أنا في الود ريالتكم في الود إيري بالتيك توك إن شاء الله على خيركم أبتناتو بروفايل تاعتو أبالتكم على غيركم تالينك تروحوا تدخليهم تجاكوا يمحطوا نكفل الليل نموني كما يقولوا هتبقى ما تمزيت فوتو مالتي عزي إذا مسكونكم يبقى اللي كم زي مشلو أمسكين هتقولكم معك إبني قال والحنتي بيرتراو النتائج علما نمتحبينا كوريع كل جزء حبوسي حجوك أتسلموا مالتي أملاخ زوت أخمو كله يتكالكم من كان زهابة من كان زبلا عين فلت إننا زاوية راح يفلت جد إرتراو بمخان كترح فلتنا لنا زقولي معنا إذا أملاخ زوجكم وتكالكم نخلكم تنقلوا من زوجكم بقى إذا أملاخ سي بعلو عباركم ما شجراتكم قديفكم كلاتكم كأشجركم وكل لكم كل سب إرتراو أفسدت أنت ده حلو يسرح صريح أتو قال يقول أفشجري سدتني جن نفعت بتعمل بقى حبونياتكم نقلت يا بالله كل جزء نشجر بقى إلى لكم تتحشكم شجرات تحلفوا إيرتراوي إيرتراوي كل من النفق إيرتراوي شو مالتي بدي أخاطر بأماري بكم زخين تمزجني لكم تزاربوا وحدات هيكونكم من حجون زي أمل اختزياء أستوعلوا لا تمزجن يغريتا حواتي نويح عملت صبوق غيرنا تقرارينا سلين فالت نسب زي مسلو زينا وتهيبكا نمتاي كتركب
عدلني سنة بابو تمزجني وحواتي مستي ستيني زي خال نجارات قال يقولون فتاو حداري صنعي وحدارو فتاو دوكي تمزجن قماري تبليعو بسنكو قماري حميمو ماكينوون بقمار تبليعو ماكينوون كمز تبلو زي أحواتي توفل وادحر حجي أي تدقاقموا خمان مخنياتو خدقاقموا خلوكم أفلوتو ديبولكم تدقاقا محاتياتي توسخلكم دلامو أنا مسكرو للوخو جيجا يزي جيجا رديتي زعما ماكينو تبليعو وادو قالت تبلو ناي ماكينو ولا تنكف قبلولكم بعبي كواب كمز بتحيدو له تمزقن مسحمم مع الحدارين تفلتو دقو غبيزوم يم هاغراو اغولغلو دخول قلت الله يم نابرا مسحممه صور كوينوان سبيتو نبعلتي بيتو حزباويت مالتي صور كوينوا تاخ غبر خيل نمنتاي دي خورقخا نبرتكا تطريم اب حماق غزي نخونكا صوتا ماكينه سيليكا ماكينه نيراتو لقا مسنابرا كوفخا بزي حوادن قساقسا سباي نبر انت مزغن حميمو انت دا عمت مولو اب جاراج تدربياتا ماكينه صقميا تفطر نبر كالتهم صلوت سلازي يلا لك تشيطاون قمراي تبلعن ابدقو اب حدارو اب غوزيا وعلا حجي اب زغي غاردي تاي تحوي حواتي مخنياتو حدا خلت دخومات سبات كونيلم كوري ويخول انديم بقماري خمز خوينو قوم يكون ناي تمزغن اي كونن باي قمارن سي ابتزلو ناي تعنا خنوتاتو خمان لك هزي هيدا سمخانو فلوتيو جن او حاتيات ايتاعتون اقليا ايتبلنيخا حجون فرد نزغابيهر مهابيو بعابي سو تساقي ويساقين الله تمزغن حسبو 13 عامت 14 عامتكو قليل يكونن از سبزي بزي ما دقس خنينا كو ايدقسني تزبرت عمل قسي كدينا وسيدي يخدقس كندي عامتكم وسيدوخ اولو السن دحر وسيدوخا او اكلاتو حجتا غبرو جمير تري واللهم تاكلاتو زمرهني دوزو ناي مدقس اسي بعالتي بيتو خالوت فوتوتو بيتسبو يحواتو زي فتنا يلم بزعبه تمزغن بحكمنا كن نايسنا امرو كن ابكالو كن كون الليل كان يتغبر ነገር የለን ግን እግዚአብሔር አይፈቀደ لك حمزه يد افرو غيرنا كمان كن قبلو غبانا እሱ መትረፍ አፍቱ ኮንሰርት ደይ መጽ ንጽባሒት ኮንሰርት ናቶም ዝገበሩ حجي خمسات سايت صبيه من خمسه سنه طبابيان استحبابرو قال يزمسلك ابن نحر حدو اي غورنا كم ابا اموت اب حزن كمان دفلالي حق ناي بحق بحلنا كحجز كمز ولا وشت خاستن كفكاسي بقى خمس نايطاني كو عينت ابصقم زلو سبات مورال رقيبهم طعي هواتكم مرحو عقم خرخبو بقى ولا جنزب سباور الله بقى متابعسي زياده مورال كاس ابوم يخمن ولا وشت خز واحد الكات حجز حجي خمسه حبيبو قال لكم من لا قطعتكم ولا تم كونسرت غيركم تمصوا ولا نعهم من نكاتاتلكم حجي كم زح حج قدمي حبيبو حج نتقمكم لكم ولا بزي تقم جنزب كتم صوان حرفتينكم كن ملعسكم منهم ولا كتم صوت تخينكم حج بلا بصبوا جنزب كفلوا لكم حج نايز ودي امصي ويلكم تقبلنت نايز حزب سلدراكم ما قال بدي تقم كيتم صوا از حج دمصا ولا بتراي يمصايا كبري يا سي الله لينا مانياتو حللا غيرو زكيرو ابيالو يلو ممصو تراي نعنا كم عاب نغري كالاي اتم كونسرت دحدرو بسنبت دنبورمكا بلك خفلطلو من مخانن صلام عربي خنحلفلو مينا نايبينم صلام عربي انا غيركم انا نفلنا انا دلكم زانر وي ابزا زي كوفي لكلكم مونيكا تم سنه طبابيان اكندي افتي ايربورت فايدم كم زغد غبرو كوم يغبرون ولا يمصون تعبد بهالبوسيل ولا نديو نسنبت كم زلو مزنقع دحرنا يطاني كنت زي دخينكم يلي خاتيو ود سبيدي تزي دخينكم كا تزي دخينكم زغ حكور الله قندي شر قبراي دزي قند دحكورو زرزر اسمات كمان نغيرون نزيم تسقط لمنا افتم زرزر ازمات تهابكمنا عين تسقطنينا افتم بملاتكم دينا وركم انا تسقط وين عون ترايس بفوليس سمهمكمنا اجي نفسك توصد نبركا بوشت زي استبل الا ما عن طعم وصكمنا حسب بوتاتات غيرهم خايلني ات كونسرت دغبرت راي نغورنا منين يرافت كونسرت دغبرت درافاي ندللنا تعبت ولا حد حنيزنانينا هم هو قبر حد يرمطاني نهم مست يوسف 4 عبد الله
هو قدر الصبتنا أربعة خن مقلك كاينة ده أنت تتصاير كاينة يزهزبس الصفة إيه عجل ما تحوم على الغفت قوم كيرو نو 4 ما بقول له حدش يفهم مع اسمه كل غصتين من إنهم أكرمن أنت هم حاوشكم لكم حد نداونا و40 حفرنا تنحلنا نايت أبي كسايد سد اللي بجوا سد اللي بنايت أبي في تيك توك سد اللي بجوا أنا مش عاوز غدا زجبر عي مثلا كونسرت قبرني السو أكرم لا أكرم زين تاي در فايدي خطأ أكرم زين كدق من ندري انتاي لا تم حدش تنقل بيتا كم صوم لا تم قداي مافتي تطبخوا مافتي إيغواندا نعاهم يمهما حدش تمسي تدرس هاغوس قم تدرس أورورو كبرتها أخبر كلمة أبناتو كونسرت خاخم دايقر هنو وعلينا أنا أبناتي تدخل حفقنا بلا كان أورورو معاذي أتشقى ما حزاي 5 أيام حزانا ينير أنا من تحاور نيرنا أبدي ملكة النسوية تشكي واقعين حاورني عرفتي أترى وايد طبعا فكرني أنا حقوش أورورو كعابني شو لبا ميخ أردو إيه هو أورورو نيريو ودغري نيرين ابن هميا نيريا تندينا بركن بولا أتحدث الناس تحكنا زاقو فاندم مسملتنا بخمينا تعدد ما خبرتي قبوي أبغوني يربها له تصعدوا تأثيرنا مرفت إثيوبيا يا وتكراريست تግራይን አመንጎና ጸባምበር ደም የለን ማዓርምበር ሰሃም የለን ንቀጻሊ ንውላና ንሕና ነውርሰ ጉዳይ እንተሎም አመንጎ ኤርትራን ትግራይን ድፋዕና ጣይቲ ዘይኮነ አታኽልቲ ናይ ማንጎ አታኽልቲ ናይ አራንሺ ኢና ነዞም ደቀና ክንረክቦም ሕጂ ግን ናፍቲ ናይ ቀደም ናይ ንግሆና ተመሊስና ብጣዕሚ ነቲ ዘለና ሰላምን ዓወትን መወዳእቱ ብፅሒና ነቲ ዘለና ፈላላይ ዝነበረ ጠሚሩ አጸቢቁ ናይ መዋዕል ሕዋት ኮይና ክንነብር ትድልየተይ ዘሎ ማለት እዩ عمل تفاقا أبي عمل راهم كل زارتنا حدا طوقنا حدا بهلنا كله حدا هاي مدتنا رمايا ناد سلام تراي سلام تهدي كل يركز ካብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳታት ጎሎ መኸዳ ዛላምበሳን ካብ ሃገረ ኤርትራ ድማ ንስ ዞባ ሰንዓፈ ዝመፁ ነበርትን ኣመራርሓ ዝተሳተፍሉ መድረኽ ተሳሊጡ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ብታሪኽ ኣመጻጽኦም ባህሎምን መንነቶምን ዝተኣሳሰሩ ህዝብታት ምዃኖም ድሕሪ ምሕባር መጻኤኦም ብሓባር ንምብራኽ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ድማ ዋና መሓዳሪ ወረዳ ጎሎ መኸዳ ኣይተ ሃፍቱም በራኺ ይገልጹ በዚ ዕለት እነካይዶ ዘለና ዋዕላ ሰላም ርክብ ኣሕዋት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ሓድሽ ምዕራፍ ምሕዝነት فانا برهان بروح مصائن سلام الفقر الحادنة كلت يوم حوات زبطات زوسر تاريخه وفصامه على سلام ركب زبطات يمو انقع دس بلنا انقع دس بلكم قبل يفتو حزب تግራይ ህዝቢ ኤርትራ ሓቢሮም ተፋቂሮም ተሳኒዮም ዘርን በዓለት ዝተወሳሰቡ ህዝብታት ምዃኖም ኩሉ ዝፈልጦ ሕሉፍን ህልውን ታሪክ ዝቐምጦ ዘይከሓድ ጭቡጥ ሓቂ እዩ ዋና መሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ፍሳህ ሃይላይ ድማ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኣብ ታሪክ አንጻር ጸላእቶም بحوار تقاليسهم عاود زمزجو مخانو مزاخيرهم إذا أب قال سر سرعة درك زترأي تاريخ أو جنة عاوتن أبنت مخانو يبرهم. اللي هزتك بزجوركم مو تاريخ أو ركبن وسانن دحر هذي أنصارنا حوار هلونا وررتن النجورو وتدروا مدلامبر دحر هذي أنصارنا نحدنا النجورو متخطافون متفنانن هايهلون. أب إيرترا أم حداري نوزوبا سنعفة أيت إدريس على بوجنم حولنا توزمدنا بمقلبات هزبتات إيرتران تجرين بحوار الناس رحوا كعابين كلهم عن كم سقباين جنزبو. مكالاتن زمدنا هزبتاتن زي نقنا زي كير زل علماوي. إذا دم ملكتنا توي. ناي سلام يكون ناي لمعات يكون ناي تجابوتات يكون بطوطات تاريخنا ناي حباريو متساينا دم ناي حبار سلزخونه صمدو دم بنيش تجميرو ببوانو كمي حنببن يونشافن كم زلو نرئيو سلزلنا نحنا لومون كم قدمنا كم مكلنا كايبلنا
አብጎኒ ህዝብታት ምንቱ መሰሎም ካብ ጭቆናና ጻኽወጹ ሓራኽወጹ ሎሞን ምንት ሰላምን ምንት መትከልን ዝውፈን ህዝብን መንግስትን ከም ዘለናን አብጎንኩም ከም ዘለናን ደጋጊም ያከረጋግጸልኩም ይደሊ ተሳተፍቲ መድረኽውን እቲ ዝተጀመረ ምቅራብን ምትሕጋዝን ንኽልቲኡ ህዝብታት ዓብዪ ረብሓ ከም ዘምጽእ ገሊጾም ሓድነታዊ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ንጸላኢ ቅስሚ ከም ዝሰብርን ብቐጻልነት ተጠናኺሩ ክቐጽልን እውን ይሕብሩ በሰላም ኣቶም ይኹነባና ንሱ ግን ክድገም ከም ዘይብሉ ኣብዚ ሕዚ ዝንሄና ወቅቲ ናይ ጹምደ ዝብል ንዝሓለፈ ቁስልና ንሓኸና ዘይኮና ክነብር ዘለና ንሱ እሕዊና ናፍቲ ናይ ቀደም ናይ ንግሆና ተመሊስና ብጣዕሚ ነቲ ዘለና ሰላምን ዓወትን መወዳእቱ ብጽሒና ነቲ ዘለና ፈላላይ ዝነበረ ጠሚሩ አጸቢቁ ናይ መዋዕለ ሕዋት ኮይና ክነብር ትድልየተይ ዘሎ ማለት እዩ ትግራይን ኣብ መንጎና ጸባ እምበር ደም የለን መዓር እምበር ፈሓም የለን ንቐጻሊ ንውላድና ንሕና ነብርሰ ጉዳይ እንተሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ድፋዕና ጣይቲ ዘይኮነ ኣታኽልቲ ናይ ማንጎ ኣታኽልቲ ናይ ኣራንሺ ኢና ነዞም ደቀና ክንረክቦም ሓድነት ኩሉ ነገር ምዃኑሲ ኣሚኖውንስ ደው ኢሎም ካብ ዝሓሰብዎ እውን ዳርጋ ሰጋእ ኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሰጋእ እንተዘይሎም እውን ሓድነት እንታይ ከምፀሎም ከም ዝኽእል ናይ ዝኽልተ ህዝብታት ጥምረት እንታይ ከምፀሎም ከም ዝኽእል ፈይጦም ስለ ዘለዉ ኣብ ጭንቀትን ኣብ ወጥርን ኣትዮም ከም ዘለዉ ይዝረአየካ በቲ ሚድያታቱን ገለ ክትሪኦ ከለኻ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝተጀመረ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ንሰላምን ልምዓትን ብዝሕግዝ ኣግባብ ክጠናኸርን ክቕጽልን እውን እቶም ተሳተፍቲ ጸዊዖም ኩራትና ወራን ተመልከትና ከመይ ለኻትኩም ሎም ማዓንቲ ያው ኣብ ዛላምበሳ ኢና ነና ዛላምበሳ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ድሕሪ 5 ዓመት ብምፍራሳ ያው ብምድካማ ኣብ መከራን ኣብ ስቃየት ነራ ዛላምበሳ ሎማዓንቲ ግን ንሰላም ሬዲ ኮይና ይሄው ካብ ኤርትራ ዝመጡ ኣብዚ ነበርቲ ይኹን ህዝቢ ዋላ እኳ ይፍረስ ዋላ እኳ ኩሉ ነገር ይኹን ነገር ግን ናብ ዓዱ ኣትዩ ምስ ዝነበሮ ሓዉ ኣብ ኤርትራ እውን መፅዩ ማርያ ብሓባር ይሕልፉ ኣለዉ እቲ በዓል እዚ ደሞ ንኩልና ሰላምን ብሩህ ተስፋ ንክኾነልና ኣብዚ ብላዕቲ ይበሃል ኣሎ ብዙሓት እውን ዝሓተትናዮም እውን ድሮ እውን ፖለቲካሊ ሽግራት ኮይኑ ግለሰባት ይኹን ከም ድሌቶም ናገበሩና እምበር ህዝቢ እዚ ዝተፈለየ ይፈልጥን ህዝቢ እውን ናብ ካሊእ ኮይነ ይፈልጥን ነገር ግን ያው ሰላም ፖለቲካሊ ብዘይ መሓድና ግን ክልቴና ኣሕዋት ክልቴና ቋንቋ ሓደ ባህልና ሓደ ዘረባና ሓደ ባህልና ኣሰራርታና ገዛ ሓደ ኩሉ ሓደ ንሃለወ ምዘይ ንፅመት ምዘይ እሕና እውን ቦቲ ሓደ ኮይና ሰብን ብሓደ ኮይና ኣብ ክልተ ተፈላለዩናና እዚ ደሞ ናብ ሓደ እንጢና ኣብዚ ከባቢ እዚ ወረን ውግእ ኾረን ዝጠፍዐሉ ግዜ ንኽመፅእ ያው ናይ ኩልና ፃዕሪ እዩ ህዝቢ ብውግእ ዘትርፍ ሓደ እኳ ኣብ ህዝቢ የለን ኣብ ፍቕሪ ግን ብዙሕ ረብሓታት ኣሎ ደቅና ተበታቲኖም እዮም ደቅና ብሞትን ብምኽፋትን ኣብ መከራን ወዲቕና ኢና እዚ ግን ይኣክል ኢና ክንብሎ ይኣክል ካብ ስደት ዘሎ ህዝብና እውን ተመሊሱ ኣብ ሓደ ንነብረሉ ተሰማሚዕና ረዳዲእና ናይ ዘሎ ሃብትና እውን ንጥቀመሉ ግዜ ንኽመፅእ ናይ ኩልና ሓጎስ እዩ እዚ ሓጎስ ደሞ ናይ ኩልና ንኽንኮን ያው ናይ ኩልና እጃምና ክንዋፅእ ኣለና ንዚ ርክብ ህዝቢ ተቃዋሚ እውን ብቕንዕና ንኽትርእይዎ ኣብዚ ዋጋ ተኸፈልሉ እዩ ሕዚ እውን ኣብ ህልኽን ኣብ ሽግርን ዝብታሕ ነገር የለንና ኣብዚ መሬት ወሪድኩም ናይቲ ህዝቢ ፍቕሪ ናይቲ ህዝቢ ሓሌት ናይቲ ህዝቢ ነዊሕ እዋን ተፈላለዩ ዝነበረ ህዝቢ ክራኸብ ተሎ ክትርኢ ዘለኻ ካብዚ ዘሐጉስ ነገር የለንና እዚ ሓጎስ እዚ ደሞ ናይ ኩልና ሓጎስ ንኽኾን ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዘሎ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ዘሎ ደሞ እዚ ፍቕሪ እዚ ንዘለዓለም ንክነብር ኢኮኖሚያዊናን ተበታቲና ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓለም ተበቲና ዘለና እውን ትግርኛ ዛረብ ይኹን ብካሊእ ቋንቋ ዛረብ ይኹን ንሓደ መፅኡ ፖለቲካሊ ንሕና መፅኦም ናብ ዓድና ዝዓርፉላ ሓያላት ህዝቢ እምበር ተበታቲና ክንነብር የብልናን እዚ ደሞ ያው ዝሓተትናዮም ቃለ መጠይቅ ተገበርናሎም ህዝቢ እውን ምስክር እዚኦም ሂቦም ክንፈላለዩ የብልናን ሓደ ንኹን ናብ ሓደ ንምፃእ ንኻልእ እውን ሰላም ንፍጠር ንባዕልና ሰላም ፈጢርና ንኻልኦት ንዓለም እውን ሰላም ንፍጠር ተፅዕኖ ንፍጠር ንሃብትን ንለወጥ ንዓለም እውን ሸኽመይ ንኽን መሬትና እኹል እዩ ኢሎም እዮም ተዛሪቦምና የቐኒየለይ ክብረት ያበለይ እንደው አፈርሶን ከኢትዮጵያውያን ጋር እንዳትዋጋ ይሄ የምታየው ቅኔ ህዝብ ነው የመጨረሻ ይሆናል እንዳትዋጋ አፈርሶ ሊዋጉ እንኳን ቢመጡብህ አልፈልግም ብል አሁን የምታረገው መዋጋት እንደከዚህ ቀደሙ አይደለም
ሊወጉ ቢመጡ እኔ ሰላም ነው የምፈልገው በል ሰላም ነው የምፈልገው ከእናንተ ጋር መነካካት አልፈልግም አልነካካም በል ሲሪየስሊ ነው እየነገርኩ ያለሁት ፓንዶራ ቦክስ ነው የሚከፈትብህ አንድ ጥይት ኢትዮጵያውያን ላይ ተኮስክ ሰዓት ፓንዶራ ቦክስ ነው የሚከፈትብህ እያግሮመረሙ ያሉ በውስጥ ያሉ ብሔሮችን ታውቃቸዋል ለራስህ ስትል በመፍራትና በመንቀጥቀጥ ከኢትዮጵያውያን ጋር እዛው በጸበላቸው አልነገረኝም ቴዲ እንዳትል እነዚህ የከሸፉ ወይም ደግሞ የሆኑ የደነዘዙ ኢትዮጵያውያን ጋር ገብተህ ሐሳብ ሰጥተህ በቃ እንደፈለግ ስላደናገርካቸው ይሄ ቤት እንደዛ እንዳይመስልህ ትክክለኛ ከኢትዮጵያውያን ጋር ማውራት ከፈለክ እዚህ ነው መምጣት ያለብህ ዝም ብለህ ጉራንጉሩስ ምናምን እነሱ ጋር አይደለም እና ወንድሜ እንዳትዋጋ እንደው በታምር እንዳትዋጋ እንኳን እንደዚህ ይቀልዳል እንዴ ተወራው ቦርደሩን ብንለቅልህ እኮ ዝም ብለህ ግባ ብንልህ እኮ በቃ ቆቅተ እያዛለህ እኮ ምንድን ነው የምታወራው እንዴት ነው እችን ትልቅ ሀገር ይህን ትልቅ ህዝብ ስለማፍረስ የምታወራው አይ ቲንክ የተሳሳተ እንትን ላይ ነው ያሉት የሆኑ ጉራንጉር ውስጥ ይገባሉ በቃ እዛ ገብተው ይተነትናሉ በቃ ይሸነፉላቸዋል እንደዛ ነው የሚያስቡት ማይ ፍሬንድ ተው ሙሉ በቃ ቦርደሩ ቢከፈትልህ ሰተት ብለህ ገብተህ የት እንደገባ አይታወቅም በቃ የሆነ ወረዳ ላይ ስትሰፍራለህ እንደ ህዝብ ትመጣ ነው ማለት አትቀልድ ያወራለሁ ከ130 ሚሊዮን ህዝብ ጋር 130 ሚሊዮን ህዝብ ዝም ብለህ የዳሰነችና አንጋቶ ምን ህዝብ እንኳን አስብና እባክህ ይሄን ነገራቸው ለጓደኞች ነገራቸው አልሰሙም ይሆናል ስለዚህ ኤርትራ ዝሓወሰ ሓድሽ ኪዳን ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ወሰን ባሕሪ ኤደንን ዘጠቓልል ተመስሪቱ ግብፂ ሱዳን ጅቡቲ ኤርትራን ሶማልያን ስዑድ ዓረብ ዝምራሕ 8 ሃገራት ዘጠቓልለ ሓድሽ ኪዳን ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ወሰን ባሕሪ ኤደንን ተጸምቢረን ስዑድ ዓረብ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ወሰን ባሕሪ ኤደንን ዘለዋ 8 ሃገራት ብምእላይ ሓድሽ ተወሳኺ ኪዳን ጸጥታ ባሕሪ ኣቑማ ኣላ ካብዘን 8 ሃገራት እተን 5 ግብፂ ሱዳን ጅቡቲ ኤርትራን ሶማልያን እየን እቲ ዝተኣመመ ኪዳን ስዑድ ዓረብ ዮርዳኖስ የመንነተን 5 ሃገራት ኣፍሪቃን ዘጠቓለለን እዩ ሚኒስትር ምክልኻል ስዑድ ዓረብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዕላማ እቲ ኺዳን ኣብ መንጎ እተን ብቐይሕ ባሕሪ ዝዳወቡ ሃገራት ዘሎ ርክብ ምጥንኻርን ሃገራዊ መስመራት ባሕርን መስመራት ንግድን መጓዓዝያ ሓይልን ከምኡውን ሓበራዊ ረብሓታት ባሕሪ ምክልኻል ምዃኑ ኣፍሊጡ እቲ ኺዳን ዝተመስረተሉ ምኽንያት ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወጥርን ኣብ መራኸብ ንግዲ ዘጋጥም ዘሎ ምስትንኻላትን ኣብ ዝወስኸሉ ዘሎ እዋን እዩ ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪካ ቀዳማዊ ዘውፅኦ ሓበሬታ ከም ዝሓበሮ እቲ ኪዳን ብስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ባብኤል መንደብን ወሰን ባሕሪ ኤደንን ዝሽፍን እዩ ኢሉ እዚ ድማ ንኣውሮጳ ኤስያን ኣፍሪቃን ዘራኽብ መንቅስቓስ ነዳዲ ተፈጥራዊ ጋዝን መራኸብ ጽዕነት ኮንቴነርን ዘጠቓለለ ብገምጋም 12% ዝኸውን ዓለምለኻዊ ንግዲ ዝሓልፈሉ መስመር ባሕሪ እዩ እዚ ናይ ስዑድ ዓረብ ፈተነ ሓድሽ ጸጥታ ባሕሪ ንምዝርጋሕ ኣብ ዝግበር ሰፊሕ ጻዕሪ ንሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ምእታው ዕላማ ዝገበረ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት ሶምናት ብተቃወምቲ ሕቲ የመን ወይ ድማ ብኢራን ዝድገፉ ዝፈጸምዎ መጥቃዕትታትን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ዘባዊ ግጭታት ኣብ መራኸብ ንግዲ ዕንቅፋት ብምፍጣር ናይ ቀይሕ ባሕርን ባብኤል መንደብን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኣብ ዓብዪ ስጋት ኣውዲቕዎ ከም ዝርከብ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ብምኽንያት እዚ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝፀዋዓቶ ካብ 43 ሃገራት ዝተወከሉ ወታደራውያን ተወከልትን ልኡኻት ሕብረት ኣውሮጳን ኣብ ዝተረኸቡሉ ኣኼባ ድሕሪ መካያዱ ተመሳሳሊ ኪዳን ከም ዝተመስረተ ተሓቢሩ ነይሩ ነተን 5 ሃገራት ኣፍሪቃ ዘጠቓለለ እዚ ሓድሽ ኪዳን ብላዕለዋይነት ስዑድ ዓረብ ከም ዝምራሕን ቀንዲ ቤት ጽሕፈቱ ድማ ኣብኡ ክግበርን ክተኣናገድን ትፅቢት ይግበረሉ ጅግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ብግንባር ሸረሪና ዘካየዶ ከቢድ ዝተባሃለ ወተሃደራዊ ተጋድሎ ዘሰንበዶ ስርዓት ብልጽግና ዳግም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ንምፍጻም ካልኦት መንገድታት ንምክትታል መደባት ከም ዝሓዘ ተገሊጹሎ ብፍላይ ድማ ንትግራይ ዘዋስኑ ብኣንፈት ክልል ዓፋር ዝርከቡ ቦታታት ሓዊሱም بجنبار زوبادو تقرأ بفلاي بجنبار قبان بأنفت واكمرا ونه ناب تقرأ ناب زقتو كبابتات آبرجلا
ዳግም ወተሃድራዊ ወፍሪ ንምክያድ ልዑል መጠን ዘለዎ ሰራዊት ከም ዘንቀሳቀሰውን ንምፍላጥ ተኻይሉ በረገጸ ዞም ሓይልታት ከም ተስተለመደ ካብ ወተሃድራዊ ኪሳራ ዝወፀ ካልእ ወተሃድራዊ ዓወት ከምፁ ከም ዘይኽእሉ ንጹር እዩ። እዚ ከም ዚሉ እንዳሃለወ ኣብ ግሎ መኸዳ ዝረኣኸሞ ወተሃድራዊ ምትሕዋስ ሓይልታት ጀግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ንስርዓት ብልጽግና ካብ ዝኾነ እዋን ልዓሊ ዘሻቀሉን ዘሰንበድን ኮይኑሎ ብፍላይ ቀድሚ ሕዚ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝተጀመረ ርክብ በዝልክዕ ተደራጁ ኣውዚ ክበጽሕ ይኽእል እዩ። በዝልክዕ እውን ተዳፊሮም ሰራዊት ንሰራዊት ተራኺቦም ብምስሊ ዝተሓገዘ ሓበሬታ ከሰራጩ እዮም ዝብል እምነት ዝነበሮ ስርዓት ብልጽግና ናተዝረአዮ ወተሃድራዊ ምንቅስቃሴ ሓይልታት ጀግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይን ኤርትራን ከቢድ ሸቕሎትን ድንጋጸን ከም ዝፈጠረሉ እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። በዚ ዝተደናገጸ ስርዓት ብልጽግና ብኣንፈት ቆቦ ብኣንፈት ዋጃ በአንፈት ዋከምራዊ አብርገል ሐዊሱ በአንፈት አፋራት ከካይዱ ሐሲብዎ ዘሎ ወተሃድራዊ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ ኮይኑ ብነፈርት ኩናት ዝተሓገዘ ወተሃድራዊ ስጉምቲ ክወስድውን መደባት ከም ዘለዎ እንዳተገለጸ ይርከብ። ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኩናት ኣካይዱ ነይሩ። ድሕርቲ ዘካየዱ ኩናት ሰንትራል ኮማንድ ናይ ትግራይ ሓበሬታታት ክዘርግሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ። ሓበሬታ ዘርጊሕሎ ብተወሳኺ ስርዓት ብልጽግና ሎሚ ሰራዊት ትግራይ ተወሰኽቲ ቦታታት ከም ዝጎበጠን ከም ዝሓዘኑ ክስታት ኣቕሪቡሎ ነዚ ዝምልከት ሓበሬታታት ናባኹም ከብለ እቲ ቀዳማይ መንግስቲ ትግራይ ኣውፂዎ ዝርከብ ዘሎ ውፅኢት ወይ ከዓ ዝርዝር ናይቲ ዝተመዝገበ ዓወታት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ናባኹም ከብሎ ካብ መንግስቲ ትግራይ ዝተዋሃበ እዋናዊ መብርሂ ጀኖሳይዳዊ ውልቀ ምላኽ ስርዓት ብልጽግና ብዕለት 25 ሓምለ 2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብኣንፈት ሸረሪና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ቁልዕ ወገእ ከም ዝኸፈተ ይፍለጥ። ኣብቲ ወገእ ወጡት ሓይልታት ደገፍ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብሓምዳን ደጋሎ ሕሜት ዝምራሕ ዕጡቕ ሓይሊ ሱዳንን ኣብቲ ከባቢ ተገዲዶም ዝተኣኻኽቡ ዕጡቓትን ዝተሳተፉ ኮይኖም ዕሱብ ሰራዊት ጀኖሳይዳዊ ውልቀ ምላኺ ስርዓት ብልጽግና ብዕስለ ተዳዊኖን ኣለኒ ዝብሎ ኩሉ ዓይነት ዓቕምታት ሓይሊ ምድርን ኣየርን ተጠቒሙ ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ክሳብ ኣጋምሸት ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከካይድ ፈቲኑ እዩ። ይኹን እምበር ፍትሓዊ ዕላማት ሓንጊጡ ሕድሪ ስዋእቲ ኣይዕብርን ዝበለ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ነቲ ተሃንዲዱ ዝመፀ ወራሪ ብምምካት ንሓድሚ ፀላኢ ከብሽሎ ኬልዩ ብምዃኑ ሰራዊትና ሎሙን ከም ትማሊ በቕያ ዝዝንቶ ንታሪክ ዝነት ዘኹርዕ መስተንክራዊ ጅግንነት ፈፂሙሎ ክብርን ሞገስን ወሳን ድማ ይግብኦ። እቲ ተዳዊኑ ዝኣተወ ዕሱብ ሰራዊት ብልጽግና መሻርክቶም ንምርኣዩ ብዘሕዝን መንገዲ ዝሃለወ ኮይኑ ሕጂ ትካላት ጥዕና ምዕራብ ትግራይ ጎንደርን ከባቢን ብውጋድ ፀላኢ ይዕላሊቐን ይርከባ። ነዚ ስዒቡ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጥረ ምድንጋጽ ንምሽፋን ብዙሓት ውጋድ ብኣውሮፕላን ተጻዒኖም ናብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ተወሲዶምን ይውሰድን ኣለዉ። ብልጽግና ንህዝቢ ትግራይ ከየብረሰ ፈፂሙ ክድቅስ ኣይከኣለን ንምዃኑ ትማሊ ዝፈተኑ ብዕስለ ዝተሰነየ ወራር ኣብ ዝኾነ እዋን ብዝኾነ ኣንፈት ክቕፅለሉ ከም ዝኾነ ኣየጠራጥረን። ህዝቢ ትግራይ ድማ ህልውንኡን ድሕነቱን ላዕላውነቱን መሰል ርእሰ ውሳኑ ናይ ምውሓስ ሕጋውን ተፈጥራውን መሰል ኣለዎ። ስለዚ ኣብ መንጎ መብራስን ምህላውን ኣብ ዝካየድ ገጠም ዓወት ናይ መን ምዃኑ ዓለማዊ ተመክሮ ኮነ ናይ ባዕልና ታሪክ ህያው ምስክር እዩ። እዚ መንግስቲ ትግራይ ኣውፂዎ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ እዩ። ብልጽግና ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተጨፍጨፈ ከም ዝተደከረ ሰራዊትኻ ሙቱን ቁስሉን ኮይኑ ናብ ዝተፈላለዩ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ዘሎ ዓበይቲ ሆስፒታላት ይገዓዝ ከም ዘሎ እዩ ሰራዊት ትግራይ ሓበሬታታት ዘርጊሕ ዘሎ። ዓወት ሰራዊት ትግራይ ነዚ ይመስል ኣገናዕ ሰራዊት ትግራይ ክንብል ንደሊ ብልጽግና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክሰዓር ጥራይ ዘሎ ኣማጺኡ ብልጽግና ሰራዊት ትግራይ ተወሰኽቲ ቦታታት ተቆጣፂሩ ክብል ኣውፂኦ ዝርከብ ዘሎ ሓፂር ሓበሬታ ምስ እንርኢ ምንቅስቃስ ሰራዊት ትግራይ ይብል ተርእስቲ ኣብ ወረዳ ራያ ጨርጨር ዝነበረ ሰራዊት ቅድሚ ሕጂ ሒዝዎም ዘይፈለጥ ንቁጣታት ዋንገኛ ገርገሰን ጀነቴን ሒዝዎ ይርከብ። እዚ ምንቅስቃስ እዚ ናብቲ ወሰን ዓፋር ዝኾነ ዋልዓ ንምቑራፅ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣድላይ ጥንቃቐታት ምግባር የድሊ። ብተወሳኺ ኣብ ወረዳ ራያ ጨርጨር ጣብያ ግቤ ቁሸት ጻዕዳ ሜዳ ዝነበረ መከናይዝድ ትማሊ ከባቢ ሰዓት 9 ብባቡር መስመር ኣቢሎም ናብ ወሰናስን ኣፀጊዖም ተተኺሎም ኣለዉ። እዚ ብልጽግና ኣማሲኡ ኣስሚዕዎ ዝርከብ ዘሎ ኣውያት እዩ። ስለዚ እታ ኣብታ ቀዳመይቲ ዘንበብና እዚ ናብ ወሰናስን ክልል ዓፋር ኣትዩ ዝርከብ ዘሎ ወይ ከዓ ተፀጊዑ ዝርከብ ዘሎ ሰራዊት ዋልዓ ንምቑራፅ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣድላይ ጥንቃቐታት ክግበር የድሊ ይብል ኣብቲ ሓበሬታ። እታ ሾርት ካብ ዝሓፀረት መንገዲ
ና4 ኪሎ ንስርዓት ብልጽግናን ካብ ስልጣን ምላይ እታ ቀንዲ መትነ ቁጠባ ናይቲ ሃገር መስመር ጅቡቲ አዲስ አበባ ምቁጻርያ እዛ መስመር እዚኣ ነታ ጸላም ጽርግያ ነታ መንገዲ ባቡርን ክቆጻጸሩ እንተላኺሎም 4 ነጥብ ድሮና ያድልየካ ነፈርቱ ኪናት ያድልየካ ዛኣቱ ነዳዲ የለ ዛኣቱ ሃለኽቲ ነገራት የለ ኩሉ ነገር ተጠውይሉ ብልጽግና ምዕራብ ትግራይ ደቡብ ትግራይ ኣይኮነን ትግጥማት ክጽበዩ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ናይቲ ሃገር ምስ ህዝቢ ይትግጥም ክጽበዩ ወሳኒ ዝበሃል ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝተሓረሙ ህዝቢ ሃለኽቲ ነገራት እቲ ህዝቢ ምሳነ ናብ ጎደናታት ወፂኡ አንጻር ስርዓት ይክላዓል እዛ ቦታ እዚኣ ልዑል ጥንቃቐታት ግበርላ ዝብል ቀሪቡ ዝርከብ ዘሎ መጠንቀቕታውን ብልጽግና ነዛ ነገር እዚኣ ስለዝፈርሕ ሰራዊት ትግራይካ ብቆረፃ ወይካ ነዛ ነገር እዚኣ ቆሪጹ ንቐንዲ መስመር ጽርግያን መንገዲ ባቡርን እንተዳ ተቆጻጺሩ ኩሉ ነገር ከኽትም ከም ዝኽእል ፍርሕን ስግኣትን ስለ ዘለዎ እዚ ስርዓት ከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ኣውፂኡ ዝርከብ ሰራዊት ትግራይ ግን ተወሳኺ ከባቢታት ከም ዝተቆጻጸረ ብልጽግና ኣስሚዕዎ ዝርከብ ዘሎ ኣውያት ነዚ ይመስል ስለዚ እቲ ባይታ ዘሎ ምዕባለታት እቲ ኣብ ባይታ ዝምዝገብ ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ነገራት ንሰራዊት ትግራይ ንክልል ትግራይ ብዘረብሕ መንገዲ ይቕጽላሉ ነቲ ስርዓትካ መመሊሱ ዘሰናብድ ነገር ብዘይ ካዚ ሎማ ኣማሲዩ ካብ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ስርዓትን ከይወፃና ንኢትዮጵያ ንሱዳንን ዘከራኽር ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬት ኣልፋሽጋ ዝተባሃለ ሓደ ካብቲ ንነዊሕ ዓመታት ንክልቴን ሃገራት ዘሰሓበ እዩ ኣብ ናብ ስልጣን ክመጽእ እንከሎ ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝተገብረ ግጥማት ነይሩ ኣብ መንጎ ሚሊሻታት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ሱዳንን ሕልፍ ኢሎም መለዋወጢ ተኽሲ ኣብ ቦታታት ይካየድ ትማሊ ሰራዊት ፌደራል ናብ ዶባት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘለዎ ዓቕም ሰብ ዘለዎ ዕጥቅና ጦራትን የጸግዕ ከም ዘሎ ኣብ ዜናታት ኣቕሪብና ነይርና ሎሚ እቲ ተጸጊዑ ዝነበረ ሰራዊት ዶብ ሒሱን ሰጊሩን ነዚ ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬት ክቆጻጸሮ ኽኢሉሎ መንግስቲ ሱዳን ሰራዊት ኢትዮጵያ ዶብ ሒሱ ሰጊሩ መሬቱ ጎቢጡ ይረከብ ከም ዘሎ በመራኸብታቱ ቢሉ ሓቢሩሎ ፖለቲካዊ ተንተንቲ ናይዚ ዞባና ምስ ኢትዮጵያ ቅርበት ዘለዎም ናይ ምዕራብ ትግራይ ኩነታትን ምስተኸስተ እንታይ ዝብል የማቕሪቦም ነይሮም እዚ ኩናት ምስ ትግራይ ጥራይ ዝተተሓዘ ኣይኮነን ነቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣንፈታቱ ንምቕያርን ክሳብ ሱዳን ዝኸደ እዩ ታዝበልና ትንታነኻ ድሕሪ 2-3 መዓልቲ ኣብ ባይታ ብግህዶ ንከታተላን ንዕዘባን ኣለና ተሓቀኛ ዘቕረብዋ ትንታነ እሳ ብልጽግና ሓድሽ ግንባር ክኸፍት ይንቀሳቐስ ኣሎ እዚ ሓድሽ ዝኽፈት ግንባር ናቱ ኪናት ኣይኮነን ናይ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኩናት ናይ እስራኤል ኩናት RSF ዋላ ሓንቲ ክትክል ኣይከኣለን ስለዳ ሓድሽ ግንባር ከፊትካ ንሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ዓቕምታቱ ንምምጣጥ ሓደ ካብቲ ስትራቴጂ ኣብዚ ሰራዊት ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣውጪዎ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ ከም ብበጨናሕኩ ናይ ሓምዳን ደጋሎ ሰራዊት ኣብቲ ኩናት ከም ዝተሳተፉ ኣረጋጊጹሎ ሰራዊት ትግራይ ዝተማረኹ ናይ ሓምዳን ደጋሎ ኣብ ኢዱ ኣለዎ ተስፋ ንገብር ኣብ ሓፀርቲ መዓልታት ቪድዮታቶም ክዘርግሑ ክሳብ ክንዲዚ ተበፂሑ ሎሚ ካ ዶብ ትሒሱ ናውሽጥ መሬት ሱዳን ነዚ ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬት ሰራዊት ስርዓት ብልጽግና ክቆጻጸሩ ኽኢሉሎ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስጉምታት ክወስደ ይብል ኣሎ ብተደጋጋሚ ስለዚ እቲ ክፍራሕ ዝጸንሐ ኩናት ናይ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ኸይሰግር ናብ ኢትዮጵያ ኸይጽጋዕ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ትትካል ዘቕርቦ ዝነበሮም ሕጽንታ ብሰንኪ ጠልቀፍቀፍ ናይ ዝዕሸል መራሒ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ኣትሎ ስለዚ RSF ምስ ስርዓት ብልጽግና ተሰሊፉ ኣብ እንዳማት ኩናት ይሳተፋሉ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ዓብ ውዕለት ጌራቱላ ኩነታት ናይ ሱዳን ተስፋ ቁሪፂ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ካ ተስፋ ከይቁርፃ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ክልተ ነገር ኣብ ሓደ እዋን ከይተኸሰር ንሓዱ ሒዛ ክትቅጽል ኣለዋ እዛ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝግበር ከምዚ ዓይነት ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ንኽልተ ነገር እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን ተዓዊታ ንዶባት ክትቆጻጸሩ እንተዳኺላ ክልተ ዓውት RSF መተንፈስ ክረክብ ንሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ከጥቅዕ እዩ ኣብዛ ዝካየድ ኩናት ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ንሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ ሓምዳን ደጋሎም ሰራዊት እንተዳ ሲዕርዎምካ ኢማራት ክልተ ነገርን ክልተ ክሰራታትን ከጋጥማ እዩ ንRSF ክትኮስራያ ንብልጽግናኻ ክትኮስራያ ኣብዚ ዞባ በዞም ክልተ ወኪላት ኣቢላ ክትገብሮ ዝሓሰበት ምትእትታው ክትገብሮ ዝሓሰበት ሕንፍሽፍሽን ዕግርግርንካ ብወቢሉ መኸቶም ተቕበጽሕ ስለዚ ሱዳን ንበይናቱ ዋግኦ ግጥም ኣይኮነን ምስተን ህላወይን ዝቃለሰ ሃገራትን ምስቶም ህላወይም ዝቃለሱ ህዝብታትን እዚ ኩናት ቀጥታዊ ርክብን ምትሓዝን ኣሎ ስለዚ እዚ ኩናት እንተዳሪና ቀስ ብቐስ ዞባዊ መልክዕ ሒዝሎ ሰራዊት ትግራይን ህወሓትን RSF ኣብ ኩናት ከም ዝተሳተፉ ኣፍሊጦም ኣለዉ ናይ ደቡብ ሱዳን ዕጡቃት RSF ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰራዊት ሱዳን ዳርጋ ንክልተ ዓመታት ተጋጢሞም ናይ ጫድ እቶም ናይ ኮሎምቢያ ናይ ሶርያ ዕጡቃት ንጎኒ ገዲፍና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩናት ዞባዊ መልክዕ ይሕዛሎ እዛ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝግበር ዘሎ ምኹማር ዕጥቅና ጦራትን ጽባሕ ንኮ ካልእ ሓደጋታት ክፈጥር እዩ